ନନଭେଜ ବାର ଥିଲା ବୋଲି ଆୟୁଷଙ୍କର ମୋର ପଳେଇଥିଲୁ ମଟନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ ମଟନ ଆଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏପଟରେ ଜେପ୍ଟୋରୁ କିଛି ଅର୍ଡର କରିନେଇଥିଲି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଘର ଗ୍ରୋସରୀ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଖରା ବି ଜୋର ହଉଥିଲା, ଦୋକାନ ଆଉ ଯାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନଥିଲି। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲୁ 9ଟା 10ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏଠିକାର ଜେପ୍ଟୋଟା 10 ମିନିଟରେ ଆଣିକିନି ଡେଲିଭରି କରିଦିଏ। ତ ସେପଟରେ ଅର୍ଡର ହବା ଭିତରେ ମଟନ ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲି। ତ ଆୟୁଷ ମୁଁ ଏପଟରେ ମଟନ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଆମେ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜୁସ୍ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥିଲା, ଖରା ଜୋର ହଉଥିଲା, ଜେପ୍ଟୋ ବି ଆସିନଥିଲା, ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଯାଇକିନି ଜୁସ୍ ଟିକେ ପିଇଦେଲି, ଏଇଟା ୱାଟରମେଲନ ଜୁସ୍। ଆୟୁଷ କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଇଲେନି, ନନଭେଜ ବାରେ ମାନେ ଆୟୁଷ ଭେଜ କିଛି ଖାଇବେନି। ବାସ୍ ଜୋକ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ପିଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଠିକ ଆସିକିନି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜେପ୍ଟୋ ବାଲା, ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ହାଲକା ଫୁଲକା କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ମଗେଇବାର ଥିଲା, ଯେମିତି ଟମାଟୋ, କାକୁଡି, ଅଦାଟା ବି ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ମଗେଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଫେସରେ ଲଗେଇକି ଏଇଟା ବାନ୍ଧିକି ଯିବାର ରିଜିନଟା ହେଲା, ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୁଣ୍ଡ ୱାଶ କରିଥିଲି। ଯିବି ମାନେ ତ ଡଷ୍ଟ ଟୋଟାଲି ପଡିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ମୁହଁଟାକୁ କଭର କରିକି, ଚୁଟି କଭର କରିକି ପଳେଇଥିଲି। ତ ହାଲକା ଓଦା ଥିଲା, ମୁଁ ସେରମ ଲଗେଇବାକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପଳେଇଥିଲି। ତ ଆସିକିନି ଫଟାକ ସେ ମୋ ଚୁଟିରେ ସେରମ ଲଗେଇଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରେସ ର ସେରମ ୟୁଜ କରୁଛି। ମୁଁ ସେରମ ବହୁତ ରେୟାର ୟୁଜ କରେ, ପ୍ରାୟତଃ ୟୁଜ କରେନି। କଣ୍ଡିସନର ବି ମୁଁ ୟୁଜ କରେନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଚୁଟିଟା ବହୁତ ଅଏଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ କଣ୍ଡିସନର ସେରମ ଏସବୁରା କିଛି ଦରକାର ହିଁ ପଡେନି। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନରଟା ଯେହେତୁ ୟୁଜ କରେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ପ୍ରାୟତଃ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ସେରମ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେରମଟା ଏଠି ମୁଁ ଲେନ୍ଥରେ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି କ୍ଲଚରଟା ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଏତେ ଖରାରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆୟୁଷ ପାଣି ପିଇକି ମତେ ବି ଆଣି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ପିଇଦିଅ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହଉଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ଟିକେ ନିଜ କାମ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆୟୁଷ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମଟନ ଆସିକି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ନନଭେଜ ଆଇଟମ ହବ ମାନେ ଆୟୁଷଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲ ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ, ବନେଇବା ଇଏ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପର ଭଳିଆ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ସେ ମଟନ ହେଇକା ଧୋଇ ଦେଇକିନି ସାଇଡ କରିଦେଲେ। ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ତେଲ, ଚିକେନ ମସଲା, ଆଉ ଟିକେ ମଟନ ମସଲା ହେଇକା ଦେଇକିନି, ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦେଇକିନି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଭର ଦେଇଦେଲେ। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଟିଫିନର କଂସା ଟାଇପରଟା, ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହୁଏ ସବୁ ମ୍ୟାରିନେଟ ହେଇକା କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏପଟରେ ଭାତ ପାଇଁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି ପାଣି। ଆୟୁଷ ତାଙ୍କର ଆଜି କହିଲେ ଆମେ ଏଇଥିରେ ଆଜି ବନେଇବା ଏଇ ପ୍ରେସର କୁକରରେ। ଯେହେତୁ ମଟନଟା ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗେ, ଏଇ ପ୍ରେସର କୁକରଟା ମତେ ଲାଗେ ବେଷ୍ଟ ହୁଏ, ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବୋଧେ ମଟନ ପାଇଁ। କଷି କାଷି ଦିଅ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦିଅ, 2ଟା ସିଟି ବି ଦେଇଦିଅ, ଆରାମ ସେ ପୁରା ବନିଯିବ, ପୁରା ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବନଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆପରେ ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେବୁ। ଯେହେତୁ ଖାଇସାରିଛି ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେଇଦେଲି। ତ ତାପରେ ପିଆଜ କଟାକଟି ଆୟୁଷ କଲେ, ମୁଁ ଏପଟରେ ଚାଉଳ ହେଇକା ଧୋଇଦେଲି। ଯେହେତୁ ମଟନ ହବ, ତ ମୋର ନନଭେଜ ସାଙ୍ଗରେ ଉଷୁନା ଭାତଟା ମୋର ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷଙ୍କର ଅରୁଆ ଭାତ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ ସେ ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି, ଉଷୁନା ଭାତ ହିଁ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ସେପଟରେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଏପଟରେ ଆୟୁଷ ତାଙ୍କର ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ। ନନଭେଜ ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲର ବାସ୍ନା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ଦବ ନନଭେଜ ପାଇଁ। ତ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକିନି ତା ଉପରେ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇକିନି ତା ଦେହରେ ତେଜପତ୍ର ପକେଇଦେଲି, ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କଲେ କରିକି ଏପଟେ ସେ ତାଙ୍କର ପିଆଜ ହେଇକା କାଟୁଥିଲେ। ସିଏ ପିଆଜ କାଟିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ରସୁଣ ସବୁ ଛଡେଇଦେଲି। ନନଭେଜ ପାଇଁ ମସଲା ତ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ, ପିଆଜ କାଟିବା, ରସୁଣ ସବୁ ଛଡେଇବା, ତ ଏସବୁରେ। ଆଉ ଅଦା ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଦେଇଥାଏ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ ନଥାଏ। ତ ଏଇ 2ଟା କାମ ଆମକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଗେ। ନନଭେଜ ହବ ମାନେ ବେଶୀ ମସଲାଟା ଦରକାର ନା। ତ ସେପଟେ ତେଜପତ୍ର ହେଲା ବେଳକୁ ଆୟୁଷ ଆଜି ଟିକେ ଚିନି ପକେଇଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆୟୁଷ ନନଭେଜରେ ଚିନି ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କେଜାଣି, କହିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଉପର ରେଡ ରେଡ କଲର ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ମଟନଟା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଅଳ୍ପ ଦିଅ, ନହେଲେ ବେଶୀ ମିଠା ଟିକେ ଲାଗିଯିବ। ତ ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି, ପିଆଜକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଛାଡିଦେଲେ ଟିକେ ଜାରି ହବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆର ତ ଏଇଟା କଭରଟା ଅଲରେଡି ଦେଇଥାଏ କାଚର, ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ବଢିଆ ଲାଗେ, ପୁରା ଫିଟିଙ୍ଗ ହେଇକି ରହେ, ଏୟାର ଜମା ଯାଏନି। ତ ପିଆଜ ଜରିଗଲା ବେଳକୁ ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସବୁର ପେଷ୍ଟ ବନା ହେଇଥିଲା। ପିଆଜ ବି ବଟା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ଭଲ ଆସିବ। ଖାଲି ଅଦା ରସୁଣ ହେଲେ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ପାଣିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଦେଇଦେଲେ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ହବ। ତାପରେ ଦେଇଦେଲେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଚିକେନ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚି, ତ ସବୁ ମସଲା ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ବଢିଆ ସେ ମିକ୍ସ କରିକି ଛାଡିଦେଲେ ମସଲା କଷି ହବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଜେପ୍ଟୋରୁ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲି ଟମାଟୋ, ତ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଗୋଟେ, ସେ ତାକୁ କାଟି ଦେଇକିନି ପକେଇଦେଲି। ତ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଦେଇ ସାରିକି ତାକୁ ବି ଘୋଡେଇ ଦେଲେ ଟିକେ କଷି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ ରେଡ କଲର ପୁରା ଉପରେ ହେଇଯାଇଛି ନା,
पूरा चिनीर करामती आपण मैंने भी केबे चीनी ट्राए करंतु ऊपर पूरा रेड कलर हो तापर दे ऊपर पकईदे मटन ता ऊपर टिके मटन मसला देदेली तो मसला तो देइथिले किंतु एटार कोडे बास्ना भल आसे नॉनवेज कथा आयुष को ठारू शिखिबार अछि मु बहुत नॉनवेज तांको ठारू ही शिखि तांकर सब टिके डिफरेंट स्टाइल पुओ पिला ना तो मटन अधा कषिला बेलू मुझे एपटे आलू मत काटिक आज देदेली मुझे फ्राए कर दौली अलग गोटे कढ़ई तो एपट सेपट करी बड़ बड़ साइज जेहेतु मटन टे फ्राए करी मटन रे मैंने कंचा आलू भल लगे ना फ्राए आलूटा भल लगे तांकर तो काम सरी जाइथिला सी एपटे आसिक मु देखे तो सी मो वीडियो माने देखुचंती जोटा मु माने जो दिन रे वीडियो से दिन मु पोस्ट करथिबा वीडियोटा से तो सी आसिक तांकर एपटे बसिकी देखुचंती चलो मोर आलू बा एपटे हे गलानी तो आलू काढिकिनी डायरेक्ट आ कोन से जगह न काढी डायरेक्ट एपटरू सेपट को काढी देली जोटा मटन हमर जोथरे बसतिला तो कषेला बेलू पानी देलु तो पानीटा आम आम क्वांटिटी हिसाब से देलु मत मटन झोलटा भल लगे माने पानिया पुनिया झोल माने बेसी पानिया नहीं टिके पानिया पानिया हेले भल लगे से आम टिके अधिक पानी दे देलु ता कभर देकी सीटी मारिया पई छेड़ देलु मोर भात तो एपटे बसतिला तो गोटे भात आनिकी देखि देला को मोर भात प्राय हे गलानी तो भात गाड़ी की मुझे पड़े आसली सालाड बनवाई मटन हम माने सालाड पुणी हेनी आ मु तो प्राय ट्राए करे प्रति मिल नहीं डेली आमर जो लंच टाइम टा तो से टाइम रे मु प्राय तो ट्राए करे सालाड खाइबा पई की तो बेले बेले के स्किप हो जाए कि प्राय मु रखी थाए मोर सालाडटा काकुड़ी का काटला भितर आमर सेपटे सीटी दे देथिला मैं 2टा सीटी दे देथिलु मीडियम टू हाई रे तो ताको बंद कर एपटे गाजर हेका कटाकटी कर देली तापर पियाज गोटे चुन चुन करी काटिदेली आ नहीं आसली दही एटा मोर होममेड तो दही बढ़िया पूरा फ्रेश दही बनई पूर्व दिन बनई तो दही ता 3-4 चम्मच पूरा देदेली बीट लुण देदेली गोलमरीच गुंड आमर नॉर्मल लुण देकिनी ताको बढ़िया से मिक्स करली भूली जाइतली धनिया पत्र पकिया पई मन पड़ीगला तादे टिके धनिया पत्र पकई देली तो दे सारा परे एपटे हमर सिटी आमे देखला को माने बाहरी जाइतला किंतु आइस कहले दे छाड़ काढ़ी दबा सीझी जाइतबो 2टा सीटी जे जाइतलु तो देखंतु पूरा केमती फुटुची पूरा कभर काढ़ी साइला परे भी फुटुची एई प्रेशर कुकर रो एटा ही बेनिफिट माने काढ़ी देला परे भी पूरा गरम थाए तापरे धनिया पत्र गरम मसला देकी पूरा रेडी हिकला उष्ण भात को मटन झोल ता सहित सालाड केमती लागिला कॉम्बिनेशन भलो लागिला ना आ हो आपण एठी भाबिबेनी वीडियोटा सरी गला आपण मानक पे आ टिक्की मु वीडियोटा बढ़ाई देछि आपण माने निश्चित भाबरे देखिबे एटा सिना लॉन्च करि साइलो किनु मटनटा जेतु हेछि तो आ संगे रे राती रो कॉम्बिनेशन टा रुटी भलो लागिवनी जोगु को मु पूर्व दिन आण माने पकेइथिली खाइथिलु तो आण थिला भाबिली आज चकुली को मटन टा हबो जेतु गाधळे थिला मटन तो बळिबो तो आउ तो थरे रोसई हबोनी सेति पई आण भी थिला भाबिली आज कॉम्बिनेशन टा चकुली को मटन करबा आपण मानक सहित मु भी शेयर कर देबी तो आण रे टिके दे देली लूण आ पानी टिके देई ताको बढ़िया से मिक्स कर देई एपटे तावा बसई देतली गरम होला बेलको टिश्यू पेपर रे टिके तेल लगे कि पूरा पोछिले टाइप रो तेल लगे देकिनी आण दे देली आ मटन साग को आ तो पूरा पतला सरू सरू चकुली भल लागिवनी मते भी एते पतला सरू सरू चकुली भल लागेनी मु सेति टिके हल्का मोटा रखी चकुलीटा नॉर्मल साइज टा तो रखिकनी गोटे परे गोटे चकुली बाढ़ी नेली तो आपण मानकू मटन संगे को कॉम्बिनेशन पसंद तो मते तो 2टा भल लागे तो गाधळे आ राती रे 2टा तो अलग अलग हे गला टेस्ट बढ़िया थिला तो चकुली को मटन नहीं गली खाइबा पई आपण मानकू पसंद ना आपण माने कमेंट करिवे आपण माने भी केबे ट्राई करन मु सिना चकुली मटन नहीं गली आइस गोटे 2टा चकुली खाई दे की तांकर मने पड़ी गला बालेश्वरिया मुड़ी आ मटन कहले मु सेटा